We have seen God's great artistic skills as an architect. My sme sledovali Pána Boha, jeho dielo a hovorili sme o ňom ako o umelcovi. And as a potter with clay. A sme spomínali aj to, že my sme len hlina. An interior designer making beautiful furniture. A sme hovorili o tom, že on robí nádherné vybavenie, nábytky vyrába. And beautiful priestly vestments. A on je ten, ktorý robí kňazské rúcho krásne. Now let's look at God's great skill as a writer. A teraz sa pozrieme na Božie dielo, čo robí svojimi rukami, čo na to všetko píše. We have evidence of that in the beautiful book of Psalms. My máme záznamy o tých skutkoch Božích práve v žalmoch. Now we know Israel was singing these words, but all we have left is the words. My vieme, že národ izraelský spieval o tých Božích skutkoch, ale my to budeme čítať. And did you realize that God is a great composer? Viete to, že Pán Boh je skladateľ veľký? We know that David wrote over 100 of the Psalms in the 150 Psalms. Viete to, že Dávid vyše 100 žalmov složil? But he gives credit to God for these Psalms. A on dostal schopnosť na to, aby to mohol urobiť od Pána Boha. 2 Samuel chapter 23. Druhú Samuelovú knihu chceme otvoriť. And it starts this way. 2 Samuel 23, 1 and 2. 23. kapitolu. Now, I'm sorry. 1. a 2. verš. Now these are the last words of David. Thus says David, the son of Jesse, thus says the man raised up on high, the anointed of God and the sweet psalmist of Israel. Toto sú posledné slová Dávidové, toto riekol ako Boží výrok Dávid, syn Izaiho. He identifies himself as the sweet psalmist. My rozpoznávame, že Dávid písal tie najkrajšie, jemnejšie žalmy. But then he says where he got these beautiful words. Ale tu je správa o tom, že Dávid toto písal ako Božie slovo. Verse 2. Druhý verš. The Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue. Duch Hospodinov hovorí skrze mňa a jeho reč na mojom jazyku. I was attending a state university when I was younger. Ja chcem povedať nejaký príbeh z univerzity, čo sa odohralo, keď som bola mladšia. And I took a class called World Literature. Ja som bol v triede malých detí. Nepočujem. Too much noise. And we studied the ancient literature by the Greeks and the ancient things that the archaeologists have found. My sme tam v tej škole študovali tie staroveké záležitosti z starých čias, z gréckych. And I'll never forget what the professor said as we started studying the Hebrew Bible. A nikdy nezabudnem na to, keď profesor začal nás učiť z hebrejskej Biblie. He said, we're going to study the ancient poetry of the Hebrews. A začali sme poznávať hebrejskú poéziu a priamo z tých starých spisov. And then he said, this will be like breathing pure oxygen compared to what we've been reading. On povedal, že to je priamo, sa môžeme vžiť do tých starých čias, ako my čítame ten text. Že keď čítame žalmy, ako keby sme dýchali čistý kyslík. Okay. The description of music attached to Israel's worship is sprinkled throughout the Old Testament. Tak ako písmo sväté opisuje tie piesne, ako vyvierali z tej kultúry, tak vlastne to nás zoznamuje s Pánom. Let's look at a couple examples. Pozrieme sa na niekoľko príkladov. 1 Chronicles chapter 23. Prvá Paralipomenom, 23. kapitola.
1 Chronicles 23, verse 1 says, David was old and he made his son Solomon king over Israel. Prvý verš hovorí, keď už bol Dávid starý a sýty dňou, učinil Šalamúna svojho syna kráľom nad Izraelom. And then let's pick it up in verse 5. A potom až po 5. verš, as David describes this. ako to Dávid opisuje. He says there were 4,000 gatekeepers and 4,000 praised God with musical instruments which I made, said David, for giving praise. Zhromaždil všetky kniežatá Izraelovej, kňazov i levitov a spočítaný vo veku od 30. roku a vyššie, ich počet bol podľa ich hlav 38 000. What would you think of Bible Camp having 4,000 member choir with musical instruments? Viete si predstaviť, aký spevokol nádherný, keď 4 000 ľudí je pohromade? Maybe the roof would blow off this tent. Možno, že tá strecha by padla, alebo Music is glorious in the Bible. muzika v Biblii je nádherná. Let's put with that 2 Chronicles chapter 29. Keď 29. kapitolu 2. paralipomenom čítame, And this is going to be talking about King Hezekiah, but it talks about David too. tu v správe máme o tom reč, že král mal chor. 2 Chronicles 29, verse 20, 20. verš budeme čítať. and talks about King Hezekiah rising up earlier and going to God's house. A tam čítame, že král zhromaždil náčelníkov mesta. And then verse 25. A až po 25. verš je Then správa. Then he stationed the Levites in the house of the Lord with cymbals, with stringed instruments, and with harps, according to the commandment of David, of Gad the king's seer, and Nathan the prophet, for thus was the commandment of the Lord by his prophets. A zase postavil levitov do domu Hospodinovho a cymbalmi s harfami a citarami podľa príkazu Dávida, Gáda, vidiaceho kráľovho proroka Nátana, lebo to prikázanie bolo od Hospodina prikázané skrze jeho prorokov. So we have these little details reminding us that God loves beautiful sanctuary and beautiful music to help us worship. Tu máme znovu takú skromnú správu o tom, že Pán Boh miluje nádhernú hudbu a tam znovu sú uvedené tie detaily. No wonder David wrote in Psalm 96 about the beauty of holiness. Nie je to náhoda, že Dávid o tej nádhere vo svojom žalme píše, myslíme na žalm 95. Psalm 96 verse 9. 96. Psalm 96 verse 9. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Kláňajte sa Hospodinovi v ozdobe svetosti, traste sa pred jeho tvárou celá zem. For a long time, those who have studied literature have realized the surpassing nature of Israel's writing. Tí, ktorí študovali dejiny izraelského národa, môžu rozpoznať v tých piesniach tú krásu. But the focus has been mostly on the poetry of the book of Psalms. Ale práve tá poézia sa sústreďuje v knihe žalmov. But now we're learning to give the same kind of detailed study to the stories of the Bible. Teraz by sme sa chceli zoznámiť aj s tým, že Biblia aj možno inde uskladňuje, zachováva tie správy. And for many, many years, for over a century, these stories of the Bible have been torn apart by the critics. Cez celé dejiny tie správy, ktoré sú zaznamenané v Biblii o poézii, kritikmi boli tie správy zničené, pošlapané, trhané. And maybe you've heard about these biblical critics who have made fun of the biblical stories. Možno, že ste počuli o tom, že kritici písma svätého sa posmievali tej biblickej poézii. And they say that these stories never happened. Oni hovoria, že tie príbehy sa nikdy neodohrali. And that they were slowly glued together, a little bit here and a little bit there and a little bit here. And finally we have this funny little story in the Bible. A nakoniec vznikali tie príbehy tak, že boli pozbierané tu i tam a
konečnom dôsledku sa objavili tie smiešné záznamy, ktoré tu máme. And this was written by very primitive people who could hardly write, let alone think. A tie správy do písma sa dostali veľmi primitívnymi ľuďmi a boli pozbierané. And the ideas of evolution have subtly infiltrated biblical criticism. A takisto potom, keď sa objavila evolučná teória, tak vlastne sa opierala o výroky biblických kritikov. But about 50 years ago, two Jewish writers said, just a minute. Ale približne pred 50 rokmi dvaja hebrejskí odborníci povedali stop na malú minútu. These stories are not primitive at all. Tie príbehy, ktoré máme v Biblii, nie sú primitívne príbehy. This is very sophisticated writing in the Hebrew language. To sú veľmi vzdialené príbehy, odborné. And it couldn't have been just slowly glued together. There's a whole system of writing here that's very advanced. A všetky tie príbehy, ktoré sú tam zapísané, áno, v skutočnosti sú vedecké alebo odborné. It's not primitive at all. This is very carefully calculated. Nie sú to primitívne záznamy, ale s odborníkmi alebo odborne poskladané. And there's nothing else like it in the ancient world. A nič podobne nemôžeme nájsť v staroveku. Not only are the narratives carefully written, but they're carefully glued to each other. Pretože tie príbehy vlastne sa lepia jedno na druhé. Now, for instance, in the New Testament, which was written by Hebrews, though they wrote in Greek, keď pozeráme na Nový zákon, ktorý vzniká v gréčtine, nie v hebrejštine, that critics used to make fun of the story of Nicodemus, John 3, with the story of the woman at the well, John 4, and they just glued together with no sense. Kritici zvykli hovoriť, že príbeh Nikodéma z 3. kapitoly Jánovho evanjelia a príbeh tej ženy z 4. kapitoly Jánovho evanjelia nepasujú pohromade spolu, že to je smiešný príbeh. And John was just throwing things together one after the other with no A ideas. Ján tak hádzal dohromady, pozbieral tie veci bez zmyslu. But now they're realizing that John was carefully sequencing his narratives, his stories. Ale teraz my rozpoznávame, že Ján, keď písal svoje dielo, slohovú prácu, tak dával pozor na to, čo za čím nasleduje. And again he writes a story of someone who could have had a hard time believing in Jesus, coupled with someone who finally saw who Jesus was. Faith and non-faith with strong faith, one after the other. A je možné vidieť, že Ježiš sa stretáva raz s vierou, neverou a ako vlastne jedno to s tým druhým súvisí. It's like he was saying, look at the difference when someone understands Jesus and someone doesn't understand Jesus. A tie príbehy chcú povedať, že pozrite sa na tie rozdiely. Raz Ježiš sa stretol s niekým, kto rozumel Ježišovi a zase inokedy s niekým tomu nerozumel. And time after time he builds his gospel this way. A z času na čas vlastne spájal svoje posolstvo, svoje dielo písateľ. But even more criticized were the Old Testament narratives. Ale samozrejme, že kritici viac sa sústreďovali na príbehy Starého zákona. Remember, the last 10 chapters of the book of Genesis are about Joseph. Viete to, že Genesis posledných 10 kapitol venuje príbehu Jozefa. And right in the middle of what's called the Joseph sequence is the story of Judah and Tamar. A tie príbehy hovoria o vzťahu Jozefa že polovice tých príbehoch teda je vsunutý ďalší príbeh. And critics have made fun of this for over 100 years. A kritici robili z toho posmech cez storočia. They said, see, all of these stories are about Joseph, and why did they throw in this story of Judah and Tamar? That's crazy. Prečo do tohto príbehu Juda a Tamar sa dostali do Jozefovho príbehu? Kritici to povedali. But then these two Hebrews said, there's a reason why Judah and Tamar is inserted right there. There's a strong reason. A tí odborníci hebrejskí povedali, že tam je veľmi vážny dôvod, prečo
autor, písateľ tam vsunul ten príbeh, tú vsuvku. And they wrote about the logic of this as it compared to the rest of the book of Genesis. A potom ten príbeh, ako sa spája s tým zbytkom knihy Genesis. It's not that the Old Testament writers were crazy, it's just that we have been too blind to see what was happening. To sa nestalo preto, že písateľ toho starého zákona bol pometený, ale preto, lebo my ešte nerozumieme tomu, čo chcel povedať ten autor. And now biblical scholars are going back and reading these stories and say, aha, we missed that before. A preto myslitelia sa vrátili do tej prvej kapitoly knihy Genesis, čítali a povedali, aha, tak to sme tam nevideli predtým. And they're seeing that the whole Bible has many beautiful literary structures where things are glued together for a certain reason. A keď sa pozrieme na celý starý zákon, tak zistujeme, že to je odborné umelecké dielo, ktoré sa viaže jedno na druhé. Let's look at the book of Psalms again. Keď sa vrátime do knihy Žalmov, you know that the book of Psalms has 5 books. Book 1, book 2, book 3, book 4, and book 5. my vieme, že kniha Žalmov bola rozdelená historikmi do 5 kníh. And the critics would say, well, they were way back then, they would build a book and throw a bunch of Psalms in, and when it was full enough, they would start book 2. Kritici znovu sa odvolávali na to, že čo to je za dielo, že je to prvá kniha, potom zase poskok do druhej. Again, these evolutionary ideas that these ancient Hebrews were just barely out of the cave. Teda tá evolučná teória bola v tom, že ako najlepšie kritizovať tú starú knihu a tie staré príbehy. And so after book 1 was done, they would start book 2, throwing in together until that got full enough. A teda tie knihy len tak, akože rozdelili len od buka do buka. And then that got full enough. Okay, let's start book 3. A potom, keď už si mysleli, že v tej tretej knihe je dosť, tak začneme štvrtú knihu. But so fascinating, the last 20 years, different ideas starting to grow. Ale v posledných rokoch vlastne odborníci začali poznávať. They're realizing that the main themes of book 1 of the Psalms match the main themes of the book of Genesis. Oni rozpoznali to, že tie hlavné myšlienky v knihách, teda 5 knihách Žalmov, sú spájané s 5 knihami Možišovými alebo práve s knihou Genesis. And the main themes of book 2 of the Psalms match the main themes of book 2 of the Pentateuch of Exodus. Rozpoznali to, že druhá kniha Žalmov prináša tie isté myšlienky, ktoré môžeme nájsť v knihe Exodus. And the main themes of book 3 match the book of Numbers. A takisto hlavné myšlienky tretej knihy Žalmov sú súbežné alebo totožné s myšlienkami knihy Leviticus. And the book 4 with Numbers and book 5 with Deuteronomy. A takisto štvrtá kniha, aj piatá kniha Žalmov sa spája buď so štvrtou knihou Mojžiša, alebo s knihou Deuteronomy, teda piatá kniha Žalmov. Today in the Jewish synagogues of Israel, they still follow this ancient tradition in their Sabbath worship. Dnes v židovskej kultúre prijímajú alebo praktizujú staroveký spôsob bohoslužby. Every 3 or every 5 years, they will have read through the whole Old Testament on Sabbath morning. Oni zvyknú v sobotných bohoslužbách čítať tie staroveké spisy. They read a lot of scripture on Sabbath morning. Oni dosť veľa času venujú čítaniu z písma svätého. And people are starting to realize that perhaps the ancient Israel, was, as they were reading through the Bible on Sabbath morning, would sing from the matching book of Psalms to correspond with their reading. Rozpoznali odborníci to, že to má zmysel čítať zo Starého zákona a potom spievať žalmy, pretože jedno s tým druhým súvisí. And so rather than just being a haphazard thrown together mess, it's very carefully calculated to correspond with each other. A keď pozorne to sledovali, tak zistili, že tam nie je nejaký neporiadok, ale je tam súvislosť medzi tými knihami. And then there's the poetry in the prophetic materials. A podobnú poéziu môžeme nájsť aj v prorockých materiáloch. Do you realize that when the prophets spoke the words of God, they spoke in poetry?
Neviem, či ste si to všimli, že keď proroci odozdávajú Božie posolstvo, dosť často používajú poéziu. And the New English versions of the Bible are formatting this so it can be seen visually. V tých knihách, nový anglický preklad niekedy nám prináša priamo tú poéziu aj v tých prorockých knihách. I hope that shows up in your Slovakian versions. Možno, že niečo podobné sa nájde aj v slovenských prekladoch. This was just fascinating for me to discover. Toto bolo obdivuhodné pre mňa, keď som to rozpoznala. When God speaks his words through the prophets, they speak to us in poetry. Keď Pán Boh nám odozdáva skrze prorokov svoje posolstvo, on používa poéziu. That chapter 40 we read in Isaiah this morning, a little earlier, is all in poetry when God speaks. Keď čítame 40. kapitolu knihy proroka Izaiáša, čo sme dnes ráno aj citovali, veď to je poézia. Now when Isaiah writes about the stories about God working through him, he writes in prose, but when he quotes God's words, he speaks in poetry. Keď Pán Boh odozdáva posolstvo a ten prorok to napíše, tak to znie ako poézia. It's so beautiful that God uses the most intense language possible to speak to us. Pán Boh používa tento spôsob komunikácie, aby sa nás dotkol. It's one thing to write in prose, but it's even more difficult to write good poetry. Niektoré veci sú v próze, ale oveľa jednoduchšie uvedené, ale je ťažšie napísať v poézii posolstvo. So God is trying to reach our hearts and he uses the most intense language he can find. A práve preto Pán Boh vkladá všetko do toho, aby sme si to uvedomili, že chce nám niečo povedať vážneho. Because if you've had a class in literature, you know that prose can be very, very strong, but poetry is more intense language. Poézia možno je jednoduchšia, ale próza je jednoduchšia, ale poézia je niečo, čo kladie dôraz na niečo. The one exception to this is the book of Jonah. Je tam jedna výnimka, kniha Jonáša. Because Jonah, the message God gives through Jonah is only 7 words long. Tie slová, ktoré Hospodin povedal Jonášovi, sú len v 7 slovách, vlastne ten odkaz zachytený. So that whole book is in prose except for 7 words from God. A vlastne tam sa nenachádza nejaká, to je próza, nie je poézia. But when Isaiah and Jeremiah and Ezekiel and Micah and Zephaniah, when they speak God's word, they have a lengthy message. It's always in poetry. Ale keď sa pozrieme na ostatných prorokov, ako je Izaiáš, Ezechiáš, Micháš a ďalší, tak vidíme, že Pán Boh tam už venuje viac času poetickým výrokom. Because God wants to reach our hearts. Pretože Pán Boh chce zasiahnuť naše srdce. And also we notice that often prophetic language is linked with music. A takisto zisťujeme, že poézia sa spája aj s hudbou. Let's look at 1 Samuel chapter 10. Keď sa pozrieme na 1. Samuelovú knihu, 10. kapitolu. Remember, Saul is out looking for his father's animals before he is anointed. Tam čítame správu o tom, že 1 Samuel chapter 10. 1. Samuela 10. kapitola, verse 5. 5. verš. And Samuel's talking to Saul about what he will find. Tam čítame. After that you shall come to the hill of God, where the Philistine garrison is, and it will happen, when you come there to the city, you will meet a group of prophets coming down from the high place with stringed instruments, a tambourine, a flute, and a harp before them, and they will be prophesying. Potom prídeš na vršok Boží, kde je posádka Filištínov, a stane sa, keď prídeš do mesta, že stretneš družinu prorokov, ktorí pôjdu z výšiny, pred nimi pôjde harfa, bubon, píšťala, citara a budú prorokovať. There's another example in 2 Kings chapter 3. Ďalší príklad je 2. kráľovskej knihe, 3. kapitole. And Jehoshaphat comes to Elisha and asks for a word of the Lord. Prorokovi Eliášovi prichádza král Josafat. Comes to Elisha for counsel from God.
chce nejakú radu od neho. And what happens? A čo sa stalo? Verse 15. 15. verš čítame. And Elisha says, "But now bring me a musician." And it happened when the musician played that the hand of the Lord came upon him. Chapter 4. 2 Kings 3, verse 15. Teda, prepáčte, 3. kapitola a vers 15. 15. Chapter 2 Kings 3:15. Is that A tak teraz mi dovete harfeníka a stalo sa, keď hral harfeník na harfu, že prišla na neho ruka Hospodinova. So we find this close connection sometimes between music and God's poetic words of prophecy. Teda tu vidíme to blízke spojenie medzi poéziou a hudbou. Then in the book Education, Ellen White tells us something interesting. A potom, keď čítame knihu Výchovu od sestry Whiteovej, čítame zaujímavé myšlienky. She describes the curriculum of the schools of the prophets. Ona opisuje životopisy tých prorokov, ktorí pracovali v staroveku. And she says they studied the law of God and the books of Moses. Ona píše, že oni študovali Božie zákony a knihy Mojžišové. And that makes sense. A to má zmysel. But she says they also studied poetry and sacred music. A ona dodáva, ale proroci študovali aj poéziu a aj hudbu. So we see that again this close connection between prophecy and music. A znovu môžeme rozpoznať to blízke spojenie medzi hudbou a poéziou. In the New Testament, let's look what Jesus habits. V Novom zákone sledujme zvyky Ježiša Krista. What was the most common way that Jesus taught? What form did he use when he taught? Akým spôsobom Ježiš zvykol komunikovať so svojimi poslucháčmi. Remember, it tells us in Mark that Jesus never spoke without using parables. Možno Marek povedal, že Ježiš nikdy nerozpráva bez toho, že by nepovedal nejaké podobenstvo. And the four Gospels include many of the parables that Jesus uses. A v našich evanjeliách máme záznam o tom, že Ježiš naozaj používal tie podobenstva. But apparently there are even more than we have in the Bible because it says Jesus never taught without parables. A možno Ježiš použil o mnoho viac podobenstiev, než sa dostali do písma svätého, pretože Biblia hovorí, že Ježiš nikdy nehovoril bez podobenstva. And a parable is a literary art form. A práve tie podobenstvá sú tie staroveké literárne spôsoby komunikácie. Remember when Jesus was asked, the rich young ruler says, "Well, who is my neighbor?" And Jesus tells the parable of the Good Samaritan. Keď prišiel pán za Ježišom a mu položil otázku, kto je môj blížny, tak Ježiš neodpovedá rýchlo, ale povie podobenstvo. Rather than giving a boring definition from the dictionary, Jesus tells a story, an art form, a parable. Teda namiesto toho, aby povedal nejakú nudnú definíciu z nejakého slovníka, on povie nejaké podobenstvo. And then what about the Apostle Paul? Podobne je to s Pavlom. Oh, here, this is good theology. There's no art form there. Možno si pomyslíme, že on je dobrý teológ, tam nemáme priestor na nejaké umelecké literárne diela. Have you noticed, though, the wonderful rhythm in the writings of Paul? Neviem, či ste rozpoznali ten rytmus alebo vlastne tú poéziu v tých spisoch apoštola Pavla. Paul writes a beautiful argument teaching something about God's ways. Apoštol Pavel nejaké ťažké teologické úvahy o Bohu, o Božích cestách opisuje zvláštnym spôsobom. And then finally prose fails him and he bursts into doxology. A vlastne svoje prózy ukončuje nejakým teologickým slávnym výrokom. Oh, the riches of the glories of God. To bohatstvo a tá sláva Božia. And if I hope your Slovakian printings show this beautiful poetic doxology that Paul often inserts into his writings. Ja verím tomu, že aj v tých slovenských prekladoch je možné nájsť v tých Pavlových spisoch tú formu komunikácie, o čom rozprávame. Prose sometimes isn't strong enough. You have to use the intense language of poetry to express the goodness of God. Próze sú vlastne spôsoby, ako získavame tie informácie. Then there's the book of Revelation.
Teraz vstúpime do knihy Zjavenie Jána. You know that there's hardly an original word in the book of Revelation. Možno, že poznávate to, že v knihe Zjavenie Jána sú originálne jedinečné slova. Instead of painting a boring picture of salvation history, a tá kniha opisuje tak nudným spôsobom históriu spasenia. God paints vast pictures for John to describe and write. Pán Boh ukazuje rôzne obrazy Jánovi, aby to posolstvo vedel zachytiť. Sometime read the book of Revelation in one sitting. V skutočnosti knihe Zjavenie Jána je jedno, In one sitting, read it all the way through at once. On je o jednom a tom istom rozpráva. Ja prečítať. And notice how many times John says, and I saw, and I heard, and I saw, and I heard, and it leaves you breathless. Neviem, či ste si to všimli, že Ján dosť často používa tento spôsob vyjadrovania, že ja som počul, ja som videl, ja som počul, zase som niečo videl. And John takes the words of the Old Testament to describe these beautiful vistas that God gives him. A Ján sa snaží o to, aby to nádherné videnie, ktoré dostal od Pána Boha, opísal. And God takes his whole Bible and weaves it together in a final book of Revelation. Pán Boh ako keby celú Bibliu chcel zhrnúť v tej poslednej knihe Zjavenia. God is a great artist. Boh je veľký umelec. And he doesn't just speak to our mind, he speaks to our heart and to our senses as a whole person. Pán Boh nie len do nášho rozumu, do nášho srdca, ale do našej bytosti prehovára. We've seen him as a potter and a poet. My poznávame ho aj ako poeta, a composer and a musician, ako skladateľa, ako hudobníka, and an architect. Ako umelca. He was even a carpenter for 30 years. On možno, že bol aj takým čaluníkom, tesárom 40 rokov. He commissioned artists and artworks. On vlastne robil stále umelecké diela. But he was also a great sculptor. Ale on stále bol veľký skulptor. Sochár. Okay. I remember reading about the great sculptor Michelangelo. Ja dosť často myslím na veľkého sochára Michelangela. And he describes how he go to a marble quarry and look for the perfect piece of marble to make his creation. A spomínam na to, ako on išiel na isté miesto, kde čerpal inšpiráciu. And sometimes the piece was not just perfect and he would find another piece. On nezískal pokoj, teda to miesto, a išiel na iné miesto zase, aby sa inšpiroval. But God's skills, he takes the rejected marble, the pieces that the artist does not want. Ale Pán Boh chce, aby ten umelec, the less than perfect pieces, aby mal tie dokonalé kusy, aby dokázal vyrobiť. and over again he takes pieces that we would think unvaluable and turns them into something of beauty. Dosť často nám umožňuje, aby sme nehodnotné veci prerobili na hodnotné, cenné, nádherné. I'm thinking now specifically of a young woman. Ja teraz myslím špeciálne na jednu mladú ženu. Apparently she was a very beautiful young woman. Ona je veľmi nádherná, mladá. And she was apparently violated by a clergyman that she trusted. Ona bola prežila nejaký útok. Ellen White tells us that this clergyman that abused her, that violated her, was even her relative. Sestra White opisuje, že ona bola zneužitá kňazom a bol jej príbuzný. And she moved away to Magdala and worked in a degrading profession. A ona sa odsťahovala do Magdaly a tam vlastne robila svoju prácu, teda svoju profesiu.
But this kind of work violated her mind and she lost her mental health and her mind filled with demons. A práve ona tam bola v tých ťažkých podmienkach a vlastne jej mozog prežíva teda útoky. Jesus, who knew all of this background, went and sought her out to heal her. Ježiš veľmi dobre poznal jej pozadie, keď sa stretli. He cast the demons out of her mind. A tie démony, ktoré obsadili jej mozog, Ježiš vyhnal. But she had been so degraded that she could not believe that God would really forgive her and she fell back into sin. A ona ešte stále možno nedokázala uveriť tomu, že Boh jej odpustil. Again Jesus sought her out and healed her. A znovu Ježiš ju vyliečil. And again she could not hold on to this forgiveness and fell back into sin. A ona znovu padla naspäť do hriechu, pretože nedokázala tomu uveriť. This happened 7 times. To sa stalo 7-krát za sebou. Jesus sought her out and tenderly forgave her. Never once said, "When will you ever learn?" Ježiš to urobil znovu a znovu a nikdy jej nevyčítal a nepovedal tieto slova, kedy už konečne to pochopíš. But finally it held, and finally she believed that God would even save her. Ale v konečnom dôsledku Pán Boh mohol zachrániť ju. And she apparently moved back to Bethany with her sister Martha and her brother Lazarus. A nakoniec ona sa mohla vrátiť do svojho domova, kde jej sestra a brat žili. One day Martha came home and said, "You're not going to believe it. Simon is going to have a feast for Jesus and he's asked me to help serve the food. Can you help me, Mary?" Jedného dňa, keď Ježiš bol u nich na návšteve, tak jej sestra ju napomenula, že by si mohla mi pomáhať pripraviť nejaké jedlo pre Ježiša. You can imagine the terror in Mary's heart as she heard this. Možno si viete predstaviť bolesť, čo mala v srdci Mária, keď počula túto výčitku. Because some things never change. Pretože sú veci, ktoré sa nikdy nemenia. Mary bore the shame of this illicit relationship and Simon was scot-free. Mária nosila vlastne to hriešné vedomie v sebe a Šimon bol slobodný. But when Mary told her of the feast at Simon's house, Mary thought of a plan that had been developing in her heart. Ale Mária, keď zažila vlastne to oslobodenie, tak So Mary thought, I don't want to go back to Simon's house, but maybe this would be my chance to do this for Jesus. A ona začala tak rozmýšľať, že sa vrátim do domu Šimona a urobím toto pre Ježiša. So they were there together working that day and the feast began. A keď pripravili to pohostenie, to jedlo, and Mary waited until they were well into the feast. A Mária vedela, že to jedlo je hotové, pripravené. Because the ancient Middle Eastern tradition was to take several hours for a banquet. V tedajšej starozákonnej dobe tie sedenia, hostiny trvali niekoľko hodín. You didn't eat in a hurry like we have to today. Oni neboli uponáhlaní, ako my sme dnes. They would have a course and then relax, and a course, they were all reclining on couches. Oni len relaxovali, jedli, vychutnávali to posedenie. I don't even often have time to eat at a table, let alone lay down on a couch to eat. Možno ani ja nemám niekedy čas sedieť pri stole a jesť. But Mary comes in the midst of the feast with her very expensive alabaster bottle. Ale Mária prišla na toto posedenie a doniesla v tej nádobe tú vec. And she breaks it over Jesus' feet. A ona to rozbila pri nohách Ježiša Krista. And she all of a sudden became very embarrassed. A ona stále cítila také silné zahambenie. She meant to bring a towel and she realized now she forgot a towel to cover this up. A ona nevedela, ako to v skutočnosti uskutoční, ako to dopadne. She didn't want anyone to see her and anyone to smell this gift she'd given Jesus. Ona chcela, aby nikto to nevidel, nikto necítil tú vôňu. And so she took the scarf off her hair and started wiping Jesus' feet. A ona tak sa prikryla a teda zobrala tú prikrývku a
začala utierať nohy Ježiša. And her hair fell out, and she was using this to try to cover up the smell. Aby prikryla aj tú vôňu, ktorá sa šírila. And that's why the detail is even included in the Bible. A to sú tie detaily, ktoré sa dostali do písma svätého. This was not a sexual act on behalf of Mary. To nie je správa o nejakých sexuálnych útokoch pozadí toho príbehu. But she was seen to violate cultural principles by uncovering her hair in public. Ona bola vlastne ponižovaná tým, že tá kultúra predpisovala, že musela nesmela nosiť tú prikrývku. In the meanwhile, the smell had gotten out, and Judas was looking with scorn at Mary. A v skutočnosti tam sa to stalo, že Židia mohli vidieť Máriu. And he made his cutting remark. A vlastne ona urobila taký odvážny krok. This money should have been given to the poor. Judáš tedy povedal, že tie peniaze mali byť dané chudobným. And Simon was filled with hatred. A takisto Šimon bol naplnený nenávisťou. How dare this woman come and defile this feast? Aká je pomílená táto žena, že prišla sem na túto hostinu. Never mind that he'd caused her defilement. Nikdy by to nemala urobiť. He looked at scorn with Jesus and said, if he knew who she really was, he wouldn't let her touch him. A začal rozmýšľať o Ježišovi, že keby Ježiš vedel, o koho sa jedná, tak by nedovolil, aby sa ho dotkla. And yet Simon was the cause of her sin. A v skutočnosti Šimon bol na príčine jej hriechov. But Jesus, who is God, saw all of this. Ale Ježiš, ktorý bol aj Bohom, všetko to pozadie poznal. And he could have shamed Simon in front of everyone there, knowing what had happened. A on mohol zahambiť Šimona, pretože on vedel, čo sa stalo. But instead he stood up and said, leave her alone. She has done a beautiful thing. Ale Ježiš stál a povedal, nechaj ju na pokoji, pretože ona urobila nádhernú vec. She has anointed me for my burial. Ona ma pomazala na pohreb. No one believes me that I'm going to die for their sins, but Mary believes me. Možno nikto z vás neverí tomu, že ja idem zomrieť za vás, ale Mária to verí. 7 times she had heard God cleanse her heart from demons. 7-krát zažila Mária to, že Ježiš očistil jej srdce. And of all the people that Jesus had been teaching, she alone believed in the soon coming sacrifice of Christ. A medzi tými, ktorými Ježiš sa pohyboval, možno Mária bola jediná, ktorá verila tomu, čo ide Ježiš robiť. And she wanted to pour out her thanks before he died and not just give sweet sentiments at the funeral. Mária to chcela urobiť ešte za života Pána Ježiša, chcela vyliať tú masť nie len po pohrebe. And after Jesus rose from the dead, he commissioned this former shamed woman to declare his resurrection to his disciples. A po tejto udalosti Ježiš stál a potom vlastne už otvorene rozprával o tých udalostiach, ktoré mali nasledovať. Because God is a master artist. Amen. Pretože Boh je umelec. Amen.